Bonjour mes chers élèves, je suis très content de vous voir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, on va voir un cours sur la conjugaison. Avant de voir la conjugaison classique, d'abord, on va voir quels sont les modes de conjugaison. Alors, quels sont les modes de conjugaison que nous connaissons؟ شنو هما les modes de conjugaison اللي كنعرفو؟ قبل ما نبداو الطريقة الكلاسيكية ديال كيفاش كنصرف لو فيرب. Alors, أول حاجة, les modes de conjugaison. Quels sont les modes de conjugaison? Le mode personnel, qui est deux types, le mode personnel et le mode impersonnel. Le mode personnel, on conjugue les verbes à plusieurs personnes. بحال دابا مثلا كنصرف le verbe في les personnes كاملين. Je, tu, il, nous, vous, ou il avec S ou elle avec S. بحال le mode personnel, بحال دابا مثلا le mode indicatif, le mode subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Le deuxième type de mode des modes, c'est le mode impersonnel. شنو هو le mode impersonnel? On ne peut pas conjuguer les verbes à des personnes. بحال le participe, c'est un mode impersonnel. L'infinitif, c'est un mode impersonnel. Le gérondif, غالبا كنستعملوا le gérondif فاش غالبا كنطبقوه في les adverbes en plus le participe. يعني c'est un mode ما كيتصرفش في داك je, tu, nous, ou vous, ou il avec S ou elle avec S. Mais qui se trouve des personnes. D'accord? C'est le mode de conjugaison. Alors maintenant, on va attaquer les modes personnels. Alors pour le mode, il y a le mode de l'indicatif. Je vois le mode de l'indicatif. Le mode de l'indicatif, c'est un mode de la réalité. C'est un mode réel. C'est un mode ديال الواقع. شي حاجة ديال دابا. La description, فوقاش كنستعمل le mode de l'indicatif كنستعمل إلا كانت عندي la description d'un lieu. بغيت نوصف شي حاجة كنستعمل le mode indicatif. أو كنستعمل عاود le mode indicatif une action qui se réalise en ce moment يعني شي حاجة كتوقع دابا. بحال دابا مثلا exemple maintenant j'explique la leçon. ولا شي حاجة اللي غادي توقع غدا أولا بعد غدا أولا في المستقبل القريب. كنستعمل le mode de l'indicatif. Après le deuxième mode, le mode subjonctif. Mode subjonctif, à l'axe dire le mode de l'indicatif. Le mode subjonctif, c'est un mode irréel. فوقاش كنستعمل هذا le mode de subjonctif يعني على حسب le sens de la phrase على حسب المعنى ديال الجملة. كنستعملو إلا كان عندي le doute, إلا كان عندي le souhait, إلا كانت عندي une émotion, شي حاجة ديال les sentiments, إلا كان عندي l'ordre, الأمر, كنستعمل de subjonctif. Après le subjonctif qui est le mode impératif. Le mode impératif كيف كنعرفو l'impératif c'est un mode اللي ما كيكونش فيه les sujets. Le sujet كيكون absent. بحال دابا مثلا إلا خدينا le verbe كنصرفوه في tu ou nous ou vous ولكن ما كنكتبوهوش. بحال دابا par exemple rester شنو غادي ندير reste restons rester. Après le mode de l'impératif, le mode conditionnel. هذا le conditionnel فيه إشكالية كبيرة. كاين اللي كيدخلوا مع le mode وكاين اللي كيقول لك راه c'est un temps de l'indicatif. فوقاش كنستعمل هذا le conditionnel le mode conditionnel إلا كنت باغي نطلب شي حاجة poliment كنستعمل le mode conditionnel. إلا كنت باغي نكتب شي lettre ولا شي رسالة لشي مدير ولا شي حاجة كنستعمل le conditionnel. داكوغ هذا هو لو مود كونديسيونيل. ومناش كيتكون لو كونديسيونيل مازال غادي نشوفو في دي فيديو جايين ان شاء الله. لو كونديسيونيل كيتكون مناش من لو راديكال دو فوتور بلس لا تيرمينيزون ديالاش ديال لامبارفي. هذا هو لو كونديسيونيل بريزون. ابري لو كونديسيونيل دابا غادي نشوفو غنبداو لو بريزون دو لانديكاتيف دي فيرب دو بروميير جروب. Alors les verbes du premier groupe. Les verbes français sont classés dans trois groupes. Les verbes du premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Connaître le groupe d'un verbe permet de savoir comment le verbe se conjugue. يعني الأفعال في الفرنسية sont classés en trois groupes. Qui est le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Connaître le groupe d'un verbe permet de savoir comment le verbe se conjugue. يعني إلا عرفت le verbe في أش من groupe كاين كتسهل عليا la conjugaison كيفاش غادي ندير غادي نصرف. Les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe, باش كنعرف انا هذا verbe du premier groupe. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes dont l'infinitif se termine par ER. يعني أي فعل كينتهي ب ER
راه verbe de premier groupe. Exemple, acheter, aimer, commencer, regarder, appeler, oublier, manger. يعني هادو عطيت غير des exemples راه كاينين بزاف عطيت غير des exemples. هنايا لي فيرب دو بروميير جروب مناش كيتكونوا من هذيك اللي بالزرق شنو كتسمى او ار لا تيرمينيزون وهذيك اللي بالابيض اللي كتبقى مثلا بحال دابا الا خدينا اشتي هذيك اللي بالزرق او ار لا تيرمينيزون ديال لي فيرب دو بروميير جروب واللي بقات اشيت سي لو راديكال سي لو راديكال. الوغ كاين واحد ليكسيبسيون سي كو لو فيرب الي واخا كيتسالى ب او ار ولكن سي ان فيرب du troisième groupe. Alors, le présent des verbes du premier groupe. Donc, le présent, c'est maintenant, en ce moment, aujourd'hui. Alors, le présent dit l'indicatif, il y a شي حاجة ديال دابا. Maintenant, en ce moment, aujourd'hui. Alors, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. يعني أفعال ديال premier groupe كيتصرفوا بنفس الطريقة. بنفس الطريقة اللي غادي نشوفوا بحال دابا مثلا عندي هنايا l'exemple le verbe danser. Le verbe danser باش كيسالي ب ER c'est un verbe du premier groupe. Alors كيفاش غادي ندير غنصرف كنكتب لي برونون بيرسونيل كاملين جو tu il nous vous il كنكتب ابري شنو كنكتب لو راديكال دو فيرب علاش حيت لو راديكال ne change pas il reste invariable ne change pas كناخذ داك دونس كنكتبو في جو في tu وفي il وفي nous وفو وفي il و elle avec s d'accord après شنو كنزيد après qu'est-ce que j'additionne la terminaison du présent اللي هي E اللي خاصكم تحفظوها E, ES, E, ONS, EZ, ENT وبالتالي كنكون conjugué le verbe danser au présent. Je danse, tu danses, il ou elle danse, nous dansons, vous dansez, il ou elle avec S danse. D'accord? Alors je كتمشي مع E, tu ES, il E, nous ONS, vous EZ, il ou elle avec S ENT. Alors, le radical, c'est la partie qui ne change pas. La terminaison du présent, les khaskom تحفظوها كاملين هي E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Alors, كاينه واحد ليكسيبسيون. غندخلو دابا في واحد لي دوز اكسيبسيون اللي كاينين. بحال دابا مثلا الا كان عندي لو فيرب كيتسالى بالجي او ار. باغ اكزومبل manger, ranger, plonger, nager. شنو كندير حتى هي كندير نفس الطريقه كنحط لي برونون بيرسونيل كاملين اللي هما هادو كاملين من جو حتى الى افيك اس ابري شنو كنزيد لو راديكال شنو هو لو راديكال هو مونغ رونغ كنزيدو في هنايا كاملين كنكتبو في لي برونون كاملين ابري شنو كنزيد لا تيرمينيزون ديالاش ديال لو بريزون اللي هي او اس او او ان اس او زد او ان تي فين غيكون عندي مشكل كلشي ما غيكونش عندي فيهم مشكل يكون عندي مشكل في نو فنو الا درت هنايا الا درت غير ام ا ان جي او ان اس غتقرا مونغون ثقيله الوغ كيسكو جاجوت او باش غتقرا لي نو مونجون داكوغ نفس لا ميم شوز كتطبق على رونجي لا ميم شوز بلونجي ناجي اتسيتيرا لي فيرب كاملين اللي كيتسالاو بالجي او ار كاينه ليكسيبسيون ثانيه لي فيرب اللي كيتسالاو بالسي او ار بحالاش لونسي كومونسي اتسيتيرا كاينين دوطخ فيرب اللي كيتسالاو في الاخر بالسي او ار الوغ شنو كندير حتى هي نفس الطريقه الكلاسيكيه كنكتب لي برونون بيرسونيل كاملين كنزيد لو راديكال ديال لو فيرب بحال دابا هنايا شنو هو لو راديكال هو لونس ال ا ان سي كنكتبو فيهم كاملين كنزيد دابا لا تيرمينيزون جو شنو كتمشي معاها او tu لونس او اس il ou elle او نو الا درت هنايا غير سي او ان اس غتقرا نو لونكون حيت سي افيك او كتقرا كو ولكن انا غادي نزيد واحد لا سي سي دي هاي هنايا صغيره لا سي سي دي باش غتقرا لي نو لونسون فو ما غنديرش سي سي دي لونسي il لونس يعني سي سي دي فين كنزيدها غير فنو d'accord. Passons maintenant à la partie des exercices. Alors, exercice numéro 1. Les verbes sont-ils du premier groupe? Alors, l'exercice 1, شنو هو الهدف منه؟ أنا عطيتكم الأفعال وانتم غادي تشوفوا واش سي ان فيرب دو بروميير جروب ولا ماشي فيرب دو بروميير جروب. شنو قلنا أول حاجة؟ alors قراو أول حاجة قبل ما نبداو قراو لي فيرب. عندي لو فيرب nager, finir, choisir, regarder, voir, percevoir, distinguer, faire, écouter.
شنو قلنا les verbes du premier groupe قلنا les verbes du premier groupe هما اللي كيتسالاو باش ب ER. D'accord? Alors nager, c'est un verbe du premier groupe, oui. Finir, non, mais كيتسالاش ب ER. Choisir, non. Regarder, كيتسالا ب ER. Voir, non. Percevoir, non. Distinguer, كيتسالا ب ER. Faire, non. Écouter, oui, كيتسالا ب ER. Alors هاهما les verbes اللي كيتسالاو les verbes du premier groupe. Nager, regarder, distinguer, écouter. كيتسالاو كاملين ب ER. Deuxième exercice. Conjuguer au présent de l'indicatif les verbes à l'infinitif. Nous, le verbe danser au bal. Tu, aimer les biscuits. Je, le verbe nager dans la mer. Tu, le verbe regarder la télévision. Il, crier très fort. On, le verbe jouer ensemble. Vous, marchez dans la neige. Alors, nous dansons. C'est le radical, les ou danse ou ONS. Au bal. Tu aimes les biscuits. Je nage dans la mer. Tu regardes la télévision. Il crie très fort. On joue ensemble. Vous marchez EZ dans la neige. Merci pour votre attention, mes chers élèves. Et on se voit à très bientôt dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon.